आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, आप सब कुछ बन जाते हैं मगर बाप नहीं बन सकते। बाप आप हमेशा सिर्फ अपनी औलाद के लिए रहते हैं। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के। माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब सारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हो ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसीद आप देखेंगे कि सारा अपने घर आके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसमें ये देखेंगे कि सारा को अगेन कॉल करती है और बोलती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। जो पुप्पो है वो तुम्हें मारने का प्लान कर रही है, तो तुम्हें फिर मेरे घर जाना होगा और मुझे ये काम इधर जो कुछ अधूरे हैं सेट करने होंगे। बस 3 से 4 दिन का काम है, सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो तभी सारा का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता कि अब मैं अगेन वापस जाऊं, लेकिन उसे मजबूरन वापस जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब सारा किचन में जा रही होती है तो पोपो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने मुझे मामू जान के सामने झूठा साबित किया, अब तुम देखना मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगी ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रक्षी होती है जब इसकी शादी हो चुकी होती है तो वहाँ पे मुनव्वर ही नहीं आया होता। तब वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मुझे सारा के किस्से नहीं सुनने, मैं इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी हूँ और मेरी आज शादी का पहला दिन है लेकिन मुनव्वर ही मेरे कमरे में नहीं आया, इसलिए मुझे किसी और की बात नहीं सुननी। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा जब उसमें आप देखेंगे कि अब सारा के वालिद को ज़ारा पे फुली ट्रस्ट होने लगा है और वो किसी और के पास सुनना पसंद ही नहीं करता, सिर्फ ज़ारा पे ही भरोसा करता है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब सारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हो ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसीद आप देखेंगे कि सारा अपने घर आके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसमें ये देखेंगे कि सारा को अगेन कॉल करती है और बोलती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। जो पुप्पो है वो तुम्हें मारने का प्लान कर रही है, तो तुम्हें फिर मेरे घर जाना होगा और मुझे ये काम इधर जो कुछ अधूरे हैं सेट करने होंगे। बस 3 से 4 दिन का काम है, सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो तभी सारा का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता कि अब मैं अगेन वापस जाऊं, लेकिन उसे मजबूरन वापस जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब सारा किचन में जा रही होती है तो पोपो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने मुझे मामू जान के सामने झूठा साबित किया, अब तुम देखना मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगी ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रक्षी होती है जब इसकी शादी हो चुकी होती है तो वहाँ पे मुनव्वर ही नहीं आया होता। तब वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मुझे सारा के किस्से नहीं सुनने, मैं इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी हूँ और मेरी आज शादी का पहला दिन है लेकिन मुनव्वर ही मेरे कमरे में नहीं आया, इसलिए मुझे किसी और की बात नहीं सुननी। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा जब उसमें आप देखेंगे कि अब सारा के वालिद को ज़ारा पे फुली ट्रस्ट होने लगा है और वो किसी और के पास सुनना पसंद ही नहीं करता, सिर्फ ज़ारा पे ही भरोसा करता है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब सारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हो ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसीद आप देखेंगे कि सारा अपने घर आके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो।
مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ زارا سارا کو اگین کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا، جو پھوپھو ہے وہ تمہیں مارنے کا پلان کر رہی ہے، تو تمہیں پھر میرے گھر جانا ہوگا اور مجھے یہ کام ادھر جو کچھ ادھورے ہیں سیٹ کرنے ہوں گے، بس 3 سے 4 دن کا کام ہے، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ تو تبھی زارا کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا ہوتا کہ اب میں اگین واپس جاؤں، لیکن اسے مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف جب سارا کچن میں جا رہی ہوتی ہے تو پھوپھو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے ماموں جان کے سامنے جھوٹا ثابت کیا، اب تم دیکھنا میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گی تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو رکشی ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ منور ہی نہیں آیا ہوتا، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے سارا کے قصے نہیں سننے، میں ادھر بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھی ہوں اور میری آج شادی کا پہلا دن ہے لیکن منور ہی میرے کمرے میں نہیں آیا، اس لیے مجھے کسی اور کی بات نہیں سننی۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو جائے گا جب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب سارا کے والد کو زارا پہ فلی ٹرسٹ ہونے لگا ہے اور وہ کسی اور کے پاس سننا پسند ہی نہیں کرتا، صرف زارا پہ ہی بھروسہ کرتا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ سرمد کو ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور جب سرمد کو سچائی معلوم ہوتی ہے تو تب زارا کہتی ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، اور تب وہ کہتا ہے کہ یہ ساتھ تم نے پہلے کیوں نہیں مانگا تھا، تب وہ بولتی ہے کہ اب مانگ رہی ہوں نا، تب سرمد اس سے پرامس کرتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنے گھر آ کے بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور جا کے اپنی ماں کو گلے ملتی ہے، تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے اور تم مجھ سے کیوں اتنا پیار جتا رہی ہو۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ زارا سارا کو اگین کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا، جو پھوپھو ہے وہ تمہیں مارنے کا پلان کر رہی ہے، تو تمہیں پھر میرے گھر جانا ہوگا اور مجھے یہ کام ادھر جو کچھ ادھورے ہیں سیٹ کرنے ہوں گے، بس 3 سے 4 دن کا کام ہے، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ تو تبھی زارا کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا ہوتا کہ اب میں اگین واپس جاؤں، لیکن اسے مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف جب سارا کچن میں جا رہی ہوتی ہے تو پھوپھو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے ماموں جان کے سامنے جھوٹا ثابت کیا، اب تم دیکھنا میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گی تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو رکشی ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ منور ہی نہیں آیا ہوتا، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے سارا کے قصے نہیں سننے، میں ادھر بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھی ہوں اور میری آج شادی کا پہلا دن ہے لیکن منور ہی میرے کمرے میں نہیں آیا، اس لیے مجھے کسی اور کی بات نہیں سننی۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو جائے گا جب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب سارا کے والد کو زارا پہ فلی ٹرسٹ ہونے لگا ہے اور وہ کسی اور کے پاس سننا پسند ہی نہیں کرتا، صرف زارا پہ ہی بھروسہ کرتا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ سرمد کو ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور جب سرمد کو سچائی معلوم ہوتی ہے تو تب زارا کہتی ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، اور تب وہ کہتا ہے کہ یہ ساتھ تم نے پہلے کیوں نہیں مانگا تھا، تب وہ بولتی ہے کہ اب مانگ رہی ہوں نا، تب سرمد اس سے پرامس کرتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنے گھر آ کے بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور جا کے اپنی ماں کو گلے ملتی ہے، تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے اور تم مجھ سے کیوں اتنا پیار جتا رہی ہو۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ زارا سارا کو اگین کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا، جو پھوپھو ہے وہ تمہیں مارنے کا پلان کر رہی ہے، تو تمہیں پھر میرے گھر جانا ہوگا اور مجھے یہ کام ادھر جو کچھ ادھورے ہیں سیٹ کرنے ہوں گے، بس 3 سے 4 دن کا کام ہے، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ تو تبھی زارا کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا ہوتا کہ اب میں اگین واپس جاؤں، لیکن اسے مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف جب سارا کچن میں جا رہی ہوتی ہے تو پھوپھو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے ماموں جان کے سامنے جھوٹا ثابت کیا، اب تم دیکھنا میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گی تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو رکشی ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ منور ہی نہیں آیا ہوتا،
तब वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मुझे सारा के किस्से नहीं सुनने, मैं इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी हूँ और मेरे आज शादी का पहला दिन है, लेकिन मुनव्वर ही मेरे कमरे में नहीं आया, इसलिए मुझे किसी और की बात नहीं सुननी। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा जब इसमें आप देखेंगे कि अब ज़ारा के वालिद को ज़ारा पे फुली ट्रस्ट होने लगा है और वो किसी और के पास सुनना पसंद ही नहीं करता, सिर्फ ज़ारा पे ही भरोसा करता है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब ज़ारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हो ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसीद आप देखेंगे कि ज़ारा अपने घर आके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसमें ये देखेंगे कि ज़ारा सारा को अगेन कॉल करती है और बोलती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, जो पोपो है वो तुम्हें मारने का प्लान कर रही है, तो तुम्हें फिर मेरे घर जाना होगा और मुझे ये काम इधर जो कुछ अधूरे हैं सेट करने होंगे। बस 3 से 4 दिन का काम है, सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो तभी ज़ारा का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता कि अब मैं अगेन वापस जाऊं, लेकिन उसे मजबूरन वापस जाना पड़ता है। और दूसरी तक जब ज़ारा किचन में जा रही होती है तो फूफो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने मुझे मामू जान के सामने झूठा साबित किया, अब तुम देखना मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगी ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। मजीद आप देखेंगे कि जो रक्षी होती है जब इसकी शादी हो चुकी होती है तो वहाँ पे मुनव्वर ही नहीं आया होता। तब वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मुझे ज़ारा के किस्से नहीं सुनने, मैं इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी हूँ और मेरे आज शादी का पहला दिन है, लेकिन मुनव्वर ही मेरे कमरे में नहीं आया, इसलिए मुझे किसी और की बात नहीं सुननी। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा जब इसमें आप देखेंगे कि अब ज़ारा के वालिद को ज़ारा पे फुली ट्रस्ट होने लगा है और वो किसी और के पास सुनना पसंद ही नहीं करता, सिर्फ ज़ारा पे ही भरोसा करता है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब ज़ारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हूँ ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसीद आप देखेंगे कि ज़ारा अपने घर आके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसमें ये देखेंगे कि ज़ारा सारा को अगेन कॉल करती है और बोलती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, जो पोपो है वो तुम्हें मारने का प्लान कर रही है, तो तुम्हें फिर मेरे घर जाना होगा और मुझे ये काम इधर जो कुछ अधूरे हैं सेट करने होंगे। बस 3 से 4 दिन का काम है, सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो तभी ज़ारा का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता कि अब मैं अगेन वापस जाऊं, लेकिन उसे मजबूरन वापस जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब ज़ारा किचन में जा रही होती है तो फूफो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने मुझे मामू जान के सामने झूठा साबित किया, अब तुम देखना मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगी ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। मज़ीद आप देखेंगे कि जो रक्षी होती है जब इसकी शादी हो चुकी होती है तो वहाँ पे मुनव्वर ही नहीं आया होता। तब वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मुझे ज़ारा के किस्से नहीं सुनने, मैं इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी हूँ और मेरे आज शादी का पहला दिन है, लेकिन मुनव्वर ही मेरे कमरे में नहीं आया, इसलिए मुझे किसी और की बात नहीं सुननी। मज़ीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा जब इसमें आप देखेंगे कि अब ज़ारा के वालिद को ज़ारा पे फुली ट्रस्ट होने लगा है और वो किसी और के पास सुनना पसंद ही नहीं करता, सिर्फ ज़ारा पे ही भरोसा करता है। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब ज़ारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हूँ ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
मसीब आप देखेंगे कि सारा अपने घर आके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो। मजीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसमें ये देखेंगे कि ज़ारा सारा को अगेन कॉल करती है और बोलती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, जो भूपो है वो तुम्हें मारने का प्लान कर रही है, तो तुम्हें फिर मेरे घर जाना होगा और मुझे ये काम इधर जो कुछ अधूरे हैं सेट करने होंगे। बस 3 से 4 दिन का काम है, सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो तभी ज़ारा का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता कि अब मैं अगेन वापस जाऊं, लेकिन उसे मजबूरन वापस जाना पड़ता है। और दसी तक जब सारा किचन में जा रही होती है तो फूफो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने मुझे मामू जान के सामने झूठा साबित किया, अब तुम देखना मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगी ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। मजीद आप देखेंगे कि जो रक्षी होती है जब इसकी शादी हो चुकी होती है तो वहाँ पे मुनव्वर ही नहीं आया होता। तब वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मुझे सारा के किस्से नहीं सुनने, मैं इधर बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी हूँ और मेरी आज शादी का पहला दिन है लेकिन मुनव्वर ही मेरे कमरे में नहीं आया, इसलिए मुझे किसी और की बात नहीं सुननी। मजीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा जब इसमें आप देखेंगे कि अब सारा के वालिद को ज़ारा पे फुली ट्रस्ट होने लगा है और वो किसी और के पास सुनना पसंद ही नहीं करता, सिर्फ ज़ारा पे ही भरोसा करता है। मजीद अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब सारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हो ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसीद आप देखेंगे कि सारा अपने घर आके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो। मजीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसमें ये देखेंगे कि ज़ारा सारा को अगेन कॉल करती है और बोलती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, जो भूपो है वो तुम्हें मारने का प्लान कर रही है, तो तुम्हें फिर मेरे घर जाना होगा और मुझे ये काम इधर जो कुछ अधूरे हैं सेट करने होंगे। बस 3 से 4 दिन का काम है, सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो तभी ज़ारा का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता कि अब मैं अगेन वापस जाऊं, लेकिन उसे मजबूरन वापस जाना पड़ता है। और दसी तक जब सारा किचन में जा रही होती है तो फूफो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने मुझे मामू जान के सामने झूठा साबित किया, अब तुम देखना मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगी ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। मजीद आप देखेंगे कि जो रक्षी होती है जब इसकी शादी हो चुकी होती है तो वहाँ पे मुनव्वर ही नहीं आया होता। तब वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मुझे सारा के किस्से नहीं सुनने, मैं इधर बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी हूँ और मेरी आज शादी का पहला दिन है लेकिन मुनव्वर ही मेरे कमरे में नहीं आया, इसलिए मुझे किसी और की बात नहीं सुननी। मजीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा जब इसमें आप देखेंगे कि अब सारा के वालिद को ज़ारा पे फुली ट्रस्ट होने लगा है और वो किसी और के पास सुनना पसंद ही नहीं करता, सिर्फ ज़ारा पे ही भरोसा करता है। मजीद अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब ज़ारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हूँ ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसीद आप देखेंगे कि ज़ारा अपने घर आके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो। मजीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसमें ये देखेंगे कि ज़ारा सारा को अगेन कॉल करती है और बोलती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, जो भूपो है वो तुम्हें मारने का प्लान कर रही है, तो तुम्हें फिर मेरे घर जाना होगा और मुझे ये काम इधर जो कुछ अधूरे हैं सेट करने होंगे। बस 3 से 4 दिन का काम है, सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो तभी ज़ारा का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता कि अब मैं अगेन वापस जाऊं, लेकिन उसे मजबूरन वापस जाना पड़ता है। और दसी तक जब सारा
کچن میں جا رہی ہوتی ہے تو پھوپھو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے ماموں جان کے سامنے جھوٹا ثابت کیا، اب تم دیکھنا میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گی تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو رکشی ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ منور ہی نہیں آیا ہوتا، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے سارا کے قصے نہیں سننے، میں ادھر بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھی ہوں اور میری آج شادی کا پہلا دن ہے لیکن منور ہی میرے کمرے میں نہیں آیا، اس لیے مجھے کسی اور کی بات نہیں سننی۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو جائے گا جب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب سارا کے والد کو زارا پہ فلی ٹرسٹ ہونے لگا ہے اور وہ کسی اور کے پاس سننا پسند ہی نہیں کرتا، صرف زارا پہ ہی بھروسہ کرتا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سرمد کو ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور جب سرمد کو سچائی معلوم ہوتی ہے تو تب زارا کہتی ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، اور تب وہ کہتا ہے کہ یہ ساتھ تم نے پہلے کیوں نہیں مانگا تھا۔ تب وہ بولتی ہے کہ اب مانگ رہی ہوں نا۔ تب سرمد اس سے پرامس کرتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنے گھر آ کے بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور جا کے اپنی ماں کو گلے ملتی ہے۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے اور تم مجھ سے کیوں اتنا پیار جتا رہی ہو۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ زارا سارا کو اگین کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا، جو پھوپھو ہے وہ تمہیں مارنے کا پلان کر رہی ہے تو تمہیں پھر میرے گھر جانا ہوگا اور مجھے یہ کام ادھر جو کچھ ادھورے ہیں سیٹ کرنے ہوں گے، بس 3 سے 4 دن کا کام ہے، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ تو تبھی زارا کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا ہوتا کہ اب میں اگین واپس جاؤں، لیکن اسے مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف جب سارا کچن میں جا رہی ہوتی ہے تو پھوپھو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے ماموں جان کے سامنے جھوٹا ثابت کیا، اب تم دیکھنا میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گی تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو رکشی ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ منور ہی نہیں آیا ہوتا، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے سارا کے قصے نہیں سننے، میں ادھر بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھی ہوں اور میری آج شادی کا پہلا دن ہے لیکن منور ہی میرے کمرے میں نہیں آیا، اس لیے مجھے کسی اور کی بات نہیں سننی۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو جائے گا جب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب سارا کے والد کو زارا پہ فلی ٹرسٹ ہونے لگا ہے اور وہ کسی اور کے پاس سننا پسند ہی نہیں کرتا، صرف زارا پہ ہی بھروسہ کرتا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سرمد کو ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور جب سرمد کو سچائی معلوم ہوتی ہے تو تب زارا کہتی ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، اور تب وہ کہتا ہے کہ یہ ساتھ تم نے پہلے کیوں نہیں مانگا تھا۔ تب وہ بولتی ہے کہ اب مانگ رہی ہوں نا۔ تب سرمد اس سے پرامس کرتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنے گھر آ کے بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور جا کے اپنی ماں کو گلے ملتی ہے۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے اور تم مجھ سے کیوں اتنا پیار جتا رہی ہو۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ زارا سارا کو اگین کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا، جو پھوپھو ہے وہ تمہیں مارنے کا پلان کر رہی ہے تو تمہیں پھر میرے گھر جانا ہوگا اور مجھے یہ کام ادھر جو کچھ ادھورے ہیں سیٹ کرنے ہوں گے، بس 3 سے 4 دن کا کام ہے، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ تو تبھی زارا کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا ہوتا کہ اب میں اگین واپس جاؤں، لیکن اسے مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف جب سارا کچن میں جا رہی ہوتی ہے تو پھوپھو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے ماموں جان کے سامنے جھوٹا ثابت کیا، اب تم دیکھنا میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گی تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو رکشی ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ منور ہی نہیں آیا ہوتا، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے سارا کے قصے نہیں سننے، میں ادھر بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھی ہوں اور میری آج شادی کا پہلا دن ہے لیکن منور ہی میرے کمرے میں نہیں آیا، اس لیے مجھے کسی اور کی بات نہیں سننی۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو جائے گا جب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب سارا کے والد کو زارا پہ فلی ٹرسٹ ہونے لگا ہے اور وہ کسی اور کے پاس سننا پسند ہی نہیں کرتا، صرف زارا پہ ہی بھروسہ کرتا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔
सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब सारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हो ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसीब आप देखेंगे कि सारा अपने घर आके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो। मजीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसमें ये देखेंगे कि ज़ारा सारा को अगेन कॉल करती है और बोलती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। जो पुप्पो है वो तुम्हें मारने का प्लान कर रही है तो तुम्हें फिर मेरे घर जाना होगा और मुझे ये काम इधर जो कुछ अधूरे हैं सेट करने होंगे। बस 3 से 4 दिन का काम है, सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो तभी ज़ारा का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता कि अब मैं अगेन वापस जाऊं, लेकिन उसे मजबूरन वापस जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब ज़ारा किचन में जा रही होती है तो फूफो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने मुझे मामू जान के सामने झूठा साबित किया। अब तुम देखना मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगी ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। मजीद आप देखेंगे कि जो रक्षी होती है जब इसकी शादी हो चुकी होती है तो वहाँ पे मुनव्वर ही नहीं आया होता। तब वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मुझे ज़ारा के किस्से नहीं सुनने, मैं इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी हूँ और मेरी आज शादी का पहला दिन है लेकिन मुनव्वर ही मेरे कमरे में नहीं आया, इसलिए मुझे किसी और की बात नहीं सुननी। मजीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा जब इसमें आप देखेंगे कि अब ज़ारा के वालिद को ज़ारा पे फुली ट्रस्ट होने लगा है और वो किसी और के पास सुनना पसंद ही नहीं करता, सिर्फ ज़ारा पे ही भरोसा करता है। मजीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब ज़ारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हो ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसीब आप देखेंगे कि ज़ारा अपने घर आके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो। मजीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसमें ये देखेंगे कि ज़ारा सारा को अगेन कॉल करती है और बोलती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। जो पुप्पो है वो तुम्हें मारने का प्लान कर रही है तो तुम्हें फिर मेरे घर जाना होगा और मुझे ये काम इधर जो कुछ अधूरे हैं सेट करने होंगे। बस 3 से 4 दिन का काम है, सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो तभी ज़ारा का दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता कि अब मैं अगेन वापस जाऊं, लेकिन उसे मजबूरन वापस जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब ज़ारा किचन में जा रही होती है तो फूफो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने मुझे मामू जान के सामने झूठा साबित किया। अब तुम देखना मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगी ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। मजीद आप देखेंगे कि जो रक्षी होती है जब इसकी शादी हो चुकी होती है तो वहाँ पे मुनव्वर ही नहीं आया होता। तब वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है कि मुझे ज़ारा के किस्से नहीं सुनने, मैं इधर बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी हूँ और मेरी आज शादी का पहला दिन है लेकिन मुनव्वर ही मेरे कमरे में नहीं आया, इसलिए मुझे किसी और की बात नहीं सुननी। मजीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा जब इसमें आप देखेंगे कि अब ज़ारा के वालिद को ज़ारा पे फुली ट्रस्ट होने लगा है और वो किसी और के पास सुनना पसंद ही नहीं करता, सिर्फ ज़ारा पे ही भरोसा करता है। मजीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। सरमत को सारी हकीकत का पता चल जाता है और जब सरमत को सच्चाई मालूम होती है तो तब ज़ारा कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और तब वो कहता है कि ये साथ तुमने पहले क्यों नहीं मांगा था। तब वो बोलती है कि अब मांग रही हो ना। तब सरमत उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मसीब आप देखेंगे कि ज़ारा अपने घर आके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जाके अपनी माँ को गले मिलती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है और तुम मुझसे क्यों इतना प्यार जता रही हो। मजीद ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब आप इसमें ये देखेंगे कि ज़ारा सारा को अगेन कॉल करती है और बोलती है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। जो पुप्पो है वो तुम्हें मारने का प्लान कर रही है तो तुम्हें फिर मेरे घर जाना होगा और मुझे ये काम इधर जो कुछ अधूरे हैं सेट करने होंगे। बस 3 से 4 दिन का काम है, सारा कुछ सेट हो जाएगा।
تو تبھی سارا کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا ہوتا کہ اب میں اگین واپس جاؤں، لیکن اسے مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے۔ اور 10 تک جب سارا کچن میں جا رہی ہوتی ہے تو پھوپھو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے ماموں جان کے سامنے جھوٹا ثابت کیا، اب تم دیکھنا میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گی تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو رکشی ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ منور ہی نہیں آیا ہوتا، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے سارا کے قصے نہیں سننے، میں ادھر بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھی ہوں اور میرے آج شادی کا پہلا دن ہے لیکن منور ہی میرے کمرے میں نہیں آیا، اس لیے مجھے کسی اور کی بات نہیں سننی۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو جائے گا جب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب سارا کے والد کو زارا پہ فلی ٹرسٹ ہونے لگا ہے اور وہ کسی اور کے پاس سننا پسند ہی نہیں کرتا، صرف زارا پہ ہی بھروسہ کرتا ہے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ سرمد کو ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور جب سرمد کو سچائی معلوم ہوتی ہے تو تب زارا کہتی ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، اور تب وہ کہتا ہے کہ یہ ساتھ تم نے پہلے کیوں نہیں مانگا تھا، تب وہ بولتی ہے کہ اب مانگ رہی ہوں نا، تب سرمد اس سے پرومس کرتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ سارا اپنے گھر آ کے بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور جا کے اپنی ماں کو گلے ملتی ہے، تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے اور تم مجھ سے کیوں اتنا پیار جتا رہی ہو۔ مزید یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا جب آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ زارا سارا کو اگین کال کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا، جو پھوپھو ہے وہ تمہیں مارنے کا پلان کر رہی ہے، تو تمہیں پھر میرے گھر جانا ہوگا اور مجھے یہ کام ادھر جو کچھ ادھورے ہیں سیٹ کرنے ہوں گے، بس 3 سے 4 دن کا کام ہے، سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ تو تبھی سارا کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا ہوتا کہ اب میں اگین واپس جاؤں، لیکن اسے مجبوراً واپس جانا پڑتا ہے۔ اور 10 تک جب سارا کچن میں جا رہی ہوتی ہے تو پھوپھو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے ماموں جان کے سامنے جھوٹا ثابت کیا، اب تم دیکھنا میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گی تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو رکشی ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو وہاں پہ منور ہی نہیں آیا ہوتا، تب وہ اپنی ماں کو کال کر کے